अस्सलाम वालेकुम। जानते हो, हम कभी कभी इतना टूट जाते हैं और इतना मायूस हो जाते हैं और सिर्फ हमारी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं होता और हम बस अल्लाह से शिकवे शिकायतें करते रहते हैं कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल ही नहीं की, या ये कि अल्लाह ताला सबको तो सब कुछ दे रहा है लेकिन मुझे क्यों नहीं दे रहा। अल्लाह मेरी ही दुआ क्यों नहीं सुन रहा। क्या मैं इतना गुनहगार हूँ। रोते हुए जब हम ये कहते हैं कब तक सब्र करना पड़ेगा, तो कुरान पाक में जवाब मिलता है, तुम क्या जानो, शायद वादे का वक्त करीब हो। फिर जब हम कहते हैं कि लेकिन लगता है तू मुझे भूल गया है, या अल्लाह, तो फिर कुरान पाक में जवाब मिलता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता रहूँगा। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, मेरे बंदे, अगर तुमसे मेरे मुतल्लिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है, मैं इसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब भी देता हूँ। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि अल्लाह तो मेरी पुकार सुन ही नहीं रहा। जब अल्लाह पर तवक्कल किया है तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो कब और कैसे मिलेगा, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो तो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, अब ये तो इसका फ़ैसला वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो। जब तुम नामुमकिन हालात के बावजूद भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, तो फिर अल्लाह तुम्हें मोजज़ों का रास्ता दिखाता है। चाहे सारी दुनिया मिलकर तुम्हें मायूसी की तरफ धकेल दे, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना। लेकिन अगर तुम्हारा अल्लाह पर कामिल यकीन है तो अल्लाह तुम्हारे लिए गैब से वसीले बनाता है। और जानते हो, जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुरा कर ये कहता है कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया है, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरज़ जाती है। वो आह सातवें आसमान तक पहुंच जाती है। टूटे हुए दिल से निकली हुई दुआ और आह कभी रायगा नहीं जाती। और जब मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया जाता है तो जालिम कभी भी बच नहीं पाता। वो बड़ा रहमान और रहीम है। और जब तुमने कभी ये नहीं सुना, वो बड़ा जुल जलाल है। और एक बात बताऊं, अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डर कर अपना यकीन हार बैठ जाओगे तो तुम्हारे दुआएं कैसे कबूल होंगी। कबूलियत का एक असूल है, सब्र रखो, दुआ करो और मोजज़ों को पालो। बेशक अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है। जब अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल नहीं निकालता तो वो इस चीज़ को तुम्हारी हकीकत बना देता है। अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राज़ी है। दरअसल कुछ मांगने वाली अदाएं ही ऐसी होती हैं जो उसे बहुत प्यारी लगती हैं। वो इस अदा को बार बार देखने के लिए कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है। और अगर वो इस चीज़ को तुम्हारे जहन और दुआओं से नहीं निकाल रहा
جو تم چاہتے ہو تو جان لو دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیر تو ملاقات کا بہانہ ہے، جس پکار کو وہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر وہ اسے رد کیسے کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر بدل دیتی ہیں۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے، تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ بار بار ایک ہی دعا مانگتے ہو اپنے رب سے تو جان لو تم سفر میں ہو۔ ابھی جانتے ہو کون سے سفر میں؟ کن کے سفر میں۔ یہ کن کی جستجو جو تمہارے دل میں آئی ہے، اور اس کو پانے کے لیے جو سفر تم کر رہے ہو، وہ ہے کن کا سفر۔ تمہارا دل تھک چکا ہے، مگر یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب کن فرمائے گا ایک نہ ایک دن ضرور، اور تمہاری زندگی ضرور موڑ دے گا انشاءاللہ۔ غموں سے ایک دن نجات ضرور مل جائے گی۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارا اس کے سوا کوئی سننے والا نہیں، تو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، توکل کر رہا ہے، تو وہ پھر کن فرمانے میں دیر نہیں کرتا۔ اور تم جو یہ سفر کر رہے ہو، اس کی منزل صرف کن ہی ہوتی ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اس کے راستے پر تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے، اور کسی سے راستہ نہیں پوچھنا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ لوگوں کی مدد مت لینا، بس چلتے رہنا اپنے رب پر توکل رکھ کر کہ ہاں میرا رب مجھے جہاں لے جا رہا ہے یہی کن کی طرف کا راستہ ہے۔ اور پھر جب وہ مانگنے کی توفیق بار بار دے رہا ہے، تو کیا یہ تمہیں قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ سب کچھ ہو جائے گا، بس اپنے رب پر یقین رکھو۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش